Pay natayin agsasao ay lain. Amo yung kakabsat daytoy manungaribot na siglo na istorya daytoy na amo tayo mga kakabsat iti istorya iti Biblia nga ti anak da Eva kin Adan kit nga Abel kin Cain. Makakuha tayo dayta, malagip tayo. Natay ko na ni Abel, kuna nakakabsat. Manon nga century ngayon ko na, buray pa'y natayin ko na nag-agsasao na ay aging ganat ta. Ano din yung ibagbaga nakakabsat na nakipatpatang pala, ngun agsasao palang aging ganat ta. Buray pa'y naipunpun mo, buray pa'y natayin, iti may sa tao. Ang mo yung kakabsat ni Brother Binong nakaimbag, nakasaysaya at nagbalin ng ehemplo. Kakabsat iti panamati, iti apo. Nakad-ado kakabsat iti kasla naglasatan na, kangrunaan na, kakabsat, ito'y panagsakit na, sakpay nga na dalit dating agsaksakit ni Brother Pino. Haan nga talagang nga makaobran, di hard. Ang nga makasalog, ang nga maobran, di talagang nga obrana. Kinkit di, adalat na di in-indaon na. Numan pa'y kilalak ni Brother Binong, kakabsat, manipod pala ide, damo minitoy, ada tal-talunin na dita, talawat tal-talunin na. So bro, may side sa Well, kanya. nalaing nga umubra, yung itidimtengen nga kabsat niya sa gubanit iti bagina, numan pa'y napadasan na kuna natin kasla na mile, yung ala naka-recover in tuloy na. Kabsat kalpasan na, di nga panagkapoy, kakabsat iti physical na, siguro, dumteng-muten di talaga nga, panagkapoy na, tanasurok muten nga 80 na anya. O chite-chite na ito ta. Wine, nalakay meten. Isu nga mabalinen, kakabsat nga DJ nga kakaaddan iti edad na, kumapoy meten DJ resistensya iti bagina. Ngayon numan pa'y kasjay nga kumapoy iti resistensya iti bagina. At dadigiti banagan nga saan nakabaulan, ngayon amo yung kakabsat ti Jack Pulos malipatan, nga ar-arami din na, nudumtengan kakabsat iti gimog di San Jose mapan. Wine, nga ni awan itiliwat na, nga mapandayta malaksid latan no din saan na nga kabaulanan iti matagtag itadalan isu saan nga makapan isu nga kasla arami din ming mat kakasla solusyon kadi saan nga kapakapan umay mi danunen ditoy tapno kasta makontinwar deje pigsa deje akin puneg nga kinatao na taore nakapsut akin luar na no napigsa deje nakum na madauran na hanga magaraw deje pamati na kasjay kakabsat itit kababalin kakabsat ni Brother Binong. No iti tao at dadate bayani ng ibang bagada ti spiritual gat at damot bayani. Nga namatay isuna kakabsat nga adda iti sidong iti Dios. Ket ti kari iti apo nga iti matay ken Kristo dakkel nga gunguna. Okay. Ket may sa isuna. Apay nga ibagak nga may sa isuna. No agbasar kami iti Biblia, kakabsat basaan tayo iti Biblia, adda isuna ito'y kakabsat, adda isuna dyan iti pagbasaran iti Biblia, iti salvation iti tao, kat kasya isuna. No man pa'y nakidangadang nakibalubal, saan na ginipapan di pamati na eh. Hanang ginipapan, no mapanak to ide, ti purpose ko, pangko papigsaan, ngem amuyaw halagayam isuna ti pumigsa tauray siyak nga mangdanon isu ti mangser kanyak ket pumigsa mo DJ nagum ko DJ ti kwa kakabsat iti naka imbag launay nga panglaglagi pantay kanya na ket sapay kakabsat ta DJ nga tugot iti ama tayo tugot kunto kumamat dagiti anak na amen. Numan pa'y siguro, agduduma tayo kakabsat iti panamati, uno grupo, kakabsat, hamag na di grupo, iti kikitaan iti apo kanya tayo, no may panduptipan na kay salakan. No di kat di panagtungpal tayo, kakabsat iti sao ti apo, nga kas kanya na, hanang ginibapan. As laman la, sinsinterik isuna, habang nga siya isuna, tuktukudik iti pamati na, kakabsat no, agwigal. DJ fake na, DJ pamati na, DJ rikrik na. Amuyo, haan, ang pungamarik na. Ang tagayam, habang nga idadita ang dalata DJ Biblia na. Nga DJ Biblia na, kuna na, iso ti kasla, brother ane. Sulata ti, ganam na DJ Biblia na, nga DJ Biblia kuna na, iso ti paggapuan iti pigsa DJ uneg na.
Isu nga habang agtutuok at dadya digiti isu aming nga mariknana kadigay sakit na saan nga dimteng hindi ka panunutan na nga kaapay nga ta kaanunak nga namati iti apo at kasto iti dimteng kanya hanganapan di ka panunutan na nung di kiti nalaway iti ka panunutan na nga talaga iti tao kat agrakaya talaga iti tapot agkapoy ngati talaga iti tapot dumteng ti panakatay ngem iti nagkamaymayat na promesa iti apo kanya tayo at the assurance ti panakaisalakan tayo. Katan, introduction ko pa lang di yan. Yan. Ang pahinga di yung mensahe tayo kakabsat. Lukatak dito yung di Ephesians chapter 5. Dito yung kakabsat nga mensahe sa laki ang mensahen brother Binong dito yun. Mensahe kanya tayo kakabsat nga as si Para Bibyan. kanya tayo. Wen, para kanya tayo. Ngamin, mabalintay kakabsat nga sumaruno kanya na. Kakabsat nga mahantay laing amo. Okay. Amo tayo nga matay tayo nga mahantay amo. No kaano. No kaano. Way, kung kailan tayo mamamatay. Ephesians chapter 5 verse 16. Gapuna di kay agnengneng wano verse 16 nga kay lalaan nyo tigundaway apa nagaramit tinaimbag tadagiti al-aldaw dakisdan. Daytoy kakabsat nga teksto tayo kaya't kung nga mangalan to di jay kasla pangalan tayo no pang piduta di jay mensahe iti apo kanya tayo nga pananggundaway daytoy natdapay nga parabor iti Dios kanya tayo. Ulitek. Pananggundaway di jay nabatipay nga parabor wenno grasya iti Dios kanya tayo. Amo tayo iti parabor blessing ang kade wen gunguna. Daytay adda magunod tayo, adda may sangkot tayo, adu ti maapit tayo, makapaglipas tayo, simaya at tibiyag tayo. Di ganyan ti magbagatay nga blessing ang kade i realidad para kanya tayo. Ngem adda pay mas kapapatgan nga parabor kin blessing iti apo kanya tayo. Adda pay kakabsat kiti parabor iti apo kanya tayo. Dito biyag nga patuloy nga umang-anges tayo nga kadaag sapa apo. Yaman nak si bibiyag nakmanay. Dita data biyag. Dita iti kadadakkelan kakabsat nga blessing parabor iti apo kanya tayo nga deta di pagpagana nga gundawayan tayo deta nga biag nga habang adda kanya tayo. Gundawayan tayo nga usaren. Gundawayan tayo nga aramaton deta nga biag. Deta nga salun at tayo, deta nga pigsa tayo, nga oray lumakay tayo brother Roger. na pagbrad aya. Da 60 mong brad. Lumakay-pay. So, paparehas tayo amin kada brother Arne. Talagang adda tayo kadiging edadan niya, amuyo brad. Nagdakkel iti parabor iti apo kanya tayo. Buhay pa tayo, ang gano'n. Si bibiyag ka pa lang. Buhay, hindi ganat ta. Nga nakadaduti naglabsamon, nakadaduti na padasamon. Nga nakadaduti imunan ng kanya tayo. Yung maapay nga iti Diyos. Kakabsat, adda pa lang ita. Parabor iti apo kanya tayo. Ora di kita kakabsat. Kakabsat. Tayo nga nagapod yung Manila. Baka may mga grupo sila. Pero salamat at naniniwala tayo doon sa mga pangako at salita ng Panginoon. At sa kayo mga blessing ng Panginoon sa atin. Alam natin na galing sa Diyos talaga yon. Na kahit yung pagpunta nga nila dito kakabsat tignan mo yung kamay ng Diyos sa kanila. Nakadaanon da dito, nga awanti na kan anwanda. Ang sublidan tumanin di jay, nga awanti pa kan anwanda. Ket mabalin nga mapasamak, iti negative, iti tunggal maysa, kanya tayo. Kakabsat. So nga, kita iti blessing kakabsat, iti apo kanya tayo. So nga, ako na, dito yung kakabsat, verse 16, nga kay lalaan nyo, iti gundaway. Iti saludsod. Dahil nga gundaway, wano parabor, itad kakabsat, iti apo kanya tayo. Siyak mamutag sa lunsod. Kay lalaan tayo ka di. Dahil nga biyag, kay lalaan tayo ka di kakabsat. Dahil nga angis tayo, ipatpatid tayo ka di. Depende di may mga tao. Pantay samot, ipatpatid, tatilamot, pangusaran tayo.
Oh. Kumpurmen samot kakabsat, hindi pa aramatan na. Aglalo kakabsat, hindi Biyernes Santo. Imbes ko mga agnilay-lilay, kin malagip na kakabsat, kinaramik iti apo, nakadado na pantay iskarsyon. Oh, kakarayan, dan na panjay duba. Ayan, at dabdudu mga lugar iti na pananda, at dapay nagtipig na tayo. Kakabsat, Dapinalmes ko na. dapay nalways. Ama. Oh, di kanya'y samot kakabsat, iti pangususaran tayo, iti biyang tayo. Meaning, antay nga papahalagahan. Well, iti imbaga iti apo, kay lalaan nyo kunana, dagita nga parabol. Kunana kakabsat. Kunana jay, kay lalaan nyo iti gundaway. Kunana jay. Dahil kaming sarita nga gundaway, tingnan nyo. Yan. Dahil sarita nga gundaway, kakabsat, hanga kang kanayo. Paalayo? Hindi palagi dahil gundaway. At dati pagsasao, gano'n na, at dati yung sa, gundawayam dito, man-manutik yung sa. Kas jay, tibiyag kabsat may salang. Amen. Well, Way, may salang. Mabaling iti salon at kentig sa, minsan maala ti medicine. Minsan maala kakabsat iti panagyata tayo. Ngem ti kararwa, may sa, kat dayta nga parabor iti apo, dayta ti kailalaan tayo. Amen. Hanga kaslalugan at reserbana. Yan. Hanga kasla iti anyaman. No, the tricycle at the reserva, no naplat at the isukat. Ngayon, no dayta nga biyag, kakabsat ket sa antay nga gundaway, yung kinkailalaan, into no mapukaw dayta, pabaling ka di kakabsat nga bumulod ka, iti kararwa di karubam. Ha? Pabaling ka di nga buludin pa lang, yung kararwa di aso, no at daman. Haan? No di ka po, may sa, ay nasartain, awanin di may kadwa. Amen. Kit no may sa, gundawayam dayta, kakabsat ta parabor, iti apo dayta. Amen. Nagkapoy iti apo data, imparangkap iti Diyos data, nga sikalang iti nangitidan na data, ket sikatikap dapat kakabsat nga mga iwan. Data ti ibaga na nga kay lalaan nyo. Data kakabsat nga pagkataon. Nangyay. Kauray kakabsat data biyag tayo. Kuha tayo data eh. Handay nga kukuha. Yan ang totoo. Yan, galing sa Diyos yan. Kat data kakabsat iti nagdakkel nga parabor iti apo kanya tayo. Kat agyamyaman tayo, kakabsat, ta open pa lang. Kakabsat ti panagdengeg iti Diyos iso nga no, kay lalaan nyo ti panagaramit iti na imbag. Di ibagbaga na kakabsat nga panagaramit iti na imbag, kakabsat, di panang pansin tayo iti saong iti apo. Kakabsat, di ibagbaga na nga na imbag. Dito yung panangpansin tayo nga sao iti Diyos. Kat dati sao iti Diyos, no apay ko na nga gundawayan nyo, dumating ang panahon, dumting to, tikempo kin panawin. Kakabsat, wala ka nang maririnig na salita ng Panginoon. Dito ti kinapudno na. Ikitin baga na yun ti, anyan verse na niyay, kakabsat nga dumting to. So, say yes, yun, Amos 8:11. Nga dumteng to ko na itibisin dito idaga nga ipawit ni Jehova di Diyos ni bagbagana nga saan nga bisin ko na nakakabsat iti tinapay no di iti bisin iti panagdengeg iti sao iti Dios. So nga agyamyaman tay kakabsat ta data nayon amin iti grace kin parabor iti apo data kadumandanon pa lang ti sao kakabsat kanya tayo. Amonyo kakabsat dumteng to iti panawin. Birbiro kun yun to ti sao ti Dios. Dumting to data, aglalo ka dagito yung kakabsat na panawin, natataon, kakabsat nga dapat mangnagtay data, di kinapudno na kakabsat, hanggang nga makabiyahe, no awante kasutmon, tanakang ingi na iti krudo. Nga oray kayat mo, kakabsat iti mapan kuma, mangidanon ti sao ti Dios, ngem, ngani mo ten nga butan na ngin ngani nga awan mo ten iti mayala iti krudo iti apo so nga oray no kayat me no awan mo ti yala sumardan ti sao ti Dios aglalo ko na nakakabsat dumakisen ko na iti panawen kitain tayo no apay nga ibaga nakabsat ti dumakis kita nyo pansinin nyo kakabsat tatan iti lubong nagulon before coming of Christ ko na addanto digiti gugubat ko na addanto digiti ginginay wala na dyan ket dayta kakabsat nga panaggugubat ko na natin agdudo mga nasyon bumosor iti nasyon iti sabaling nga nasyon ko na jay dayta ko na natin pangrog yan iti rigat
Pangrogyan iti krisis. Pangrogyan iti krisis. Kaya kanina, nung dumating yung mga kapatid nito at tinanong ko kay Brother Arnie, magkano ng pamasahe na galing sila sa Maynila? Ay buti na lang, hindi pa daw nag-increase. Yan. Pero, kakabsat, ihuli-huli. Talaga nga, ti kwarta ket mapukaw iti balyo na. Kita, ket nung mapukaw ton iti balyo na, uri kayat miti idanon iti sao ti Apo, tasaan mimot nga may danon ti sao ti Apo, nang kagagusar ti motor, nang kagagusar iti lugan, so nga kasapulan na. So nga, injay nga maaramid ken mapasamak nga ihinto ng pakikinig ng salita ng Diyos. Wala na ang salita ng Diyos dahil hindi na kami makapunta. Makabsat. Antay nga makadaano din. At buti na lang, kakabsat, nagiti kakabsat tayo dahil nga pamilya na mulaan dati sa uti Diyos. Kahit kasapulan dati sa uti Diyos. Tawara di kita madamdamag tayo nga rigat kung kuna tayo. Ngimno daamo tayo nga sa uti Diyos. Kakabsat. At da Diyos nga mangi kadwa, mangi salakan kakabsat kanya tayo. Ulit nga kailalaan nyo kung nagtoy tigundaway apan nagaramid ti naimbag ta dagiti al-aldaw datis dan pangus-usaran tayo kakabsat dahi nga gundaway saan nga dakes nga usaran tayo iti physical tayo kuma at dadadya ba nagantay nga liplipatan ang kading at dadadya ba nagantay nga liplipatan anya dijay hantay nga liplipatan sangwan tayo mat, takasapulan ti kararwa tayo. Kabsa, makapay ngibagak nga sangwan tayo. Itain nyo. Yan, nudumtay, ingamatay iti tao. Di bagina, kagmapanjay. Sementeryo. Di kararwa na kit sumangod jay. Way, sangwanan iti Apo. Nga upuman iti Dios. Ket anya ti idatag mo, ket anya ti isangom upum nga rute. Adda inaramid mo. Adda sinangom. Hamo sinango. Hamo nga ginundawayan di dyan nga pagkakataon, tinanggun-gundawayam, dyan lata kuman, dyan lata pagmurasan, dyan lata ragsak, dyan lata pagpasyaran, ang adakes, dyan hanyo kumalipatan, dyan takararwa. Ni Brother Binong kas dyan kapabsat. So nga, ang muyo, nakabsat niya, nga anak na, ang kailang, hanlang kasi kayo tinangilalaking Brother Binong. Kinailalaak ni Brother Binong, dagati kinapudno. Taman mano itilalakay nga kakabsat nga di niya nakita kanya na hangko na sa pulan ka din iduduma hangko na nabirukan hangko nga na sa pulan ngem di birbirugan kakabsat nga ayon iti Biblia isuna ti maysa kakabsat nga nakasaraka so nga didinding bandi jay amo yung tinapandi ka panunutak ang buhay kuna talaga nga dumteng kuna ket data iti programa iti Apo kuna nga talaga nga alaan na tibiyag tayo, taadapay na pintintas nga pangipanan na, dahil takakabsat kararwa tayo. Di dyan may kadwa nga biyag, nga di dyan nga may kadwa nga biyag, awan ti patingga na nga panagbiag. Eh ti panagbiag dito, dami kayang problema. Okay. Ti biyag dito, nakabsat, nakadado, iti parikot, nakadado iti basol dito. Hanggang nga makapudlo dito, yan ang totoo. Ora agaramid ka nga, agaramid itinimbag, dakis kalata. Amen. Iso nga, minsan nagkatkatawa tayo. Kung minsan nagsangsangit tayo. Ang kadi, magulo. Kapsa, abnormal nga klase nga panagbiag. Pero doon sa kabilang buhay, kung nanadya ka kapsat, ay, nakiktutak lang tapay, nag-atras, hindi lugan. Kung ka nang idurunay. Ang kapsat. So nga, agyam-yaman tayo kakabsat iti Apo. So nga, kakabsat iti courage ko kuma kakabsat iti tunggal may sa kanya tayo. Lalo si Brother Army. Brad, okay naman to. Sige Brad. Upo ka lang. Ada may ano ko, ka, uli sa okay lang kanya. Sige, okay lang. Upo ka Kung lang. nakag-takter, para king ka. Sige, upo ka lang. Okay. Makinig ka. Dingging ko amin. Wey, suma agyam-yaman tayo kakabsat iti Apo. Kini kuntudo kon, di ginagay aywan. Kakabsat. Awang mo tinangit ko kakabsat nga ning karkarit ni Brother Army tix la panagaywan nang nakita kanya na amoyo kakabsat, narigri ka tagaywan ngem di masakit. Di ta kinapudno na. Ure di agyan kakabsat yan do ospital, kas lasikat agsakit ngem di pasyente. Kas jay kakabsat iti plus sarili ko. Ngem
agyaman tayo kakabsat iti apo ta pabalin kakabsat nga tinanggal iti puso dito nga kabsat tayo nga isuna kakabsat iti kasla ng tarawidwid tatan gungunanan to pala ta dijay para kanya na dijay naramid na hanganapan iti sabali nga tao kabsat no diket di gunguna para kanya na kakabsat dijay ket timanggungunan ton sa Dios na kakabsat Dios ton iti manggunguna kanya tayo isu nga kakabsat nakaimbag unay kanya tayo kakabsat uray pay damdamo tay nga mangud kakabsat iti sao ti apo kakabsat pakaudi iti kayat iti apo kanya tayo kakabsat ket DJ kuma adda tayo yen ti biyang iti apo kakabsat ket deta ti wagas tayo nga pananginalata uray agbyag tayo kunana iti lubong tinaindagaan nga panagbyag dapat adda tayo yen ti apo yan Romans chapter 14 dito ti last verse tayo sakbay kakabsat nga ag closing prayer tayo Romans chapter 14 verse 7 Paawan kada tayo ta agbyag ama ipaay iti bagina metlaeng o tignan mo kakabsat hantay kano nga agbyag nga bukbukudan tay lang dayta nga para burgi ibagbagana haan lang nga para kingka haan lang nga para dati lasag tayo itid tayo para kaday takararwa tayo una na toy taawan kada tayo ta agbyag ama ipaay iti bagina metlaeng ket awan met ti matay ama ipaay iti bagina metlaeng tauray agbyag tayo ama ipaay iti apo ket uray matay tayo ama ipaay iti apo uray nga rod no agbyag tayo uray nga rod no matay tayo kukuan na tayo iti apo nakaimbag dumating yung kamatayan kakabsat ngayon kunana toy matay tayo kuma nga adda tayo iti apo nga dayta nga parabor na ngayon nakakabsat kanya tayo salunat tayo, tiksa tayo, angis tayo, kindagiti banbanag nga adda kanya tayo, kakabsat, dili taget parabor amin ti ama kanya tayo, nga dayta kumati aramatin tayo, kakabsat, nga pangbigbig kanya na, nga pagbiyagan tayo, taura pa'y dumdang ti panakatay tayo, sigurado kakabsat, di pa nakaisalakan tayo. Naimbag na daw tayo, kakabsat, ket madaydayaw iti apo, dabati karod, gatumakder tayo kakabsat, pray tayo.